Assalamu alaikum. Opportun fi zodna alnali bane malam ki sport. Yo ngo obdira so ko ke men kala le jan sainting nyele be kala obdir fla nyang bit lo kono. Amunta wato sirat nyamen kulbe kandiro nyamal al saje kon even sumanda kam nga obdiro ke no voice mantano back because I lose my voice. Mbade no be honorable Madi Cisse kontona al silamu ala kuma kana ngana ajansa. Assalamu alaikum please jotna coalition ngal konto ngal tentu be kin sport mba jansla ni moko to malen be diam ta say nde honorable Madi Cisse ndiwli mamari hani clinta school momo na re dabe operation ko na fo diw na kanata school ay siso ko na jube fontele tamun diwulti bang fotin challe tamu ndiwulti ala nga fon diwli ni mamari mo clinkanta school telung ado telum operation 3 years leti alñin diamo tali ya jangene formol bekono mo be diwul muta mo kanata school na tikal bule da mayta school bang itele tamun diwulti bang fontele tamun diwulti ndele kana karamul joba fontele ka karamul jodi ndel diwli ala jangen dawda mo woni voice mo ya jangen formol beto ka fonte ko diwul ni mama non tita school adu mo woni da operation 3 years kono mo kanay diwul mulay kene mawre mulay ta school tenelu assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh honorable Madi Cisse dinkendo député kendo me yalon ko ila banko mole karto faye menna alhamdulillah rabbil alamin iman nimisa katun député men silo mansa ay yalon ko mansa man tar tilinkan anin silo la silo me tilin to nyala yana yelo ya fay kerbato e buka kolota wuli tangta député mansa bulo kono e ila extension ila balwo yela balwo di alala mbafale ko honorable Madi Silla e Madi Cisse nge konton bake nge tentu nge jay la kuma kan budo albeni kuma kan mo nyola gambe de no momo be trésor na ila dimbal kanda karamudu wolum nga jibe membe kala karam because wolum mo kana findi kad mo be sialale du ko ngal dani al kanda karamuto sakmel bida banjun sumanda al kanda al kanala dimbal da karamuto ala fa la digne ko mel men tay da oppression trésor na mel mam menge sil so kono mboy fulale so mbem fala ni obdero ben sulan la nyina bari obdero do fa mina men ko mbaka fala nyima again because ni biyo kay bi mu koldi men ko tilobe kandiring so okay ngana la moy fanan ko obdero do fanana mo kendol mak jane jane okay mbe ni obdero fan play la ala kuma kan yalla mo la kendo ko mbade nu gambe dinkenol be kerne atabanna dunia kono folks. Greetings to each and every one of you out there. Al-Sama, Gambianolo, Al-Badi Madam Magjane. Well, this is a quick information left to Shiala to the Gambians. Gambianol many alonko even 3 years jotna protest ni attend la. This is a breaking news. Me alonko Usman so about plan kane with the Gambia immigrations and the Gambia police. Yanyetandi Galako Isa make so all those traveling from URR, CRR, Jara, Badibu, Basay, and other areas, Ibesa make sure your ID card control Silol Kang. So mototil many alonko, driver men fana alonko, ebe moltala, ebe drive la fana. Yanyine tandi la komeng is a make sure your motor la drive full motor fana la document so ye be check hanata kaiti cylinder na failta drive full in bulu iba make sure your motor ni stop iba la ko puru mo kana siano nyame so Gambian ol nyun they are worried about this al be findi Gambia dingo be findi United Nations be mol komale UN Human Rights Organization ol belebe ni team ni support ka European Union believing in 3 years in coma. So Allah make sure Gambia no be dauda I be fintina ning Gambia no be findita baro be jira by force. And ni manya na kela coming alikasila le ku fente in coma. Dunia ni mala right leti na man satisfy men na ni masakunda tema masakunda ma la jonga leti atuleke balundi atuleke la drosul se atuleke la tong bese. So alita albe findi Gambia kono. Mbeye fintina ngana ngata si ngana dissatisfaction on yintandi mansa kundala ka tandila ko yemen fo mole mantra ke kan nga falon ke menna banko ko mantra tama kan ni be ko di sunya drone le bawe le family le be wol drone balondela ko real be lola gambe dingo la foire be la fala carte fala mene carte faynu ni la foire be la fala so altol mem gamano al findi al be findi momo be findi la ID card wala birth certificate ay tare bulo kono
drive men yalon ko be drive ne la motor la drive la li la lansi no ni check because Usman so ani immigration ni Gambia police because baro ni tandi la ko iso ke kuti me yalon ko isa control so when you indicate ko ibe la fidal drum pour ka mol tala mol men yalon ko because ni mol siate kono ibe ni strategy ni use la pour moti siano la nyameng memina programme ni attend la ala baraka mag jane. Yo, thank you very much Mag Jane dinkendo ke matene bangu dinkendo mbadi unu albele ni moy nyola mbadi ma Mag Jane ay influence no menke me anko abaka wulia fo anewna madi honorable Madi Cissé abaka wulia fo anewna ni fem fo won tunyati kadi nyi lolu bu gambe dun la fanko ila nyanto dam mang pour gambe kana mbadi unu ñil molet me anko hanum me yeje balna ko ñil lafta gambe la kayrol la e manke bo bataranti e manke nim ko fuaro barobe fen de mo la bi magdan la fela dimbal ba do mo la le barobe fen de mo state house bi honorable Madi Cissé na paral dimbal ba do mo la le barobe fen de mo state house bi ndekki sport nim pare na dimbal ba do mo la le odo gambe dum nim tel ke diamu teng al be lolo mo la molbe kering gambe bi ni tara morso ke yayi bu kala be mesanna Allahu akbar ani ko warta bari même plan gambe dum nga influencer me ko kolta baba ke jang ni Ousmane Sow me akafo Ousmane Sow mo krumbalet Ousmane Sow mo krumbala mati mba fala le gambe dum ali al ko même fala le jang Ousmane Sow ani mbaro le sita ani mo koton sita state house kono e be plano men set kan wala min ko Yankuba Sonko interior minister pour ka bay Ibrahima Silla il a pour ka bay il a fait IG bayla il a fait Umar Faye il a fait pour ka bay il a fait Massane Kinde bayla ñun mol me ko yey makle already yow meeting ko lu ñu mala ya meeting ko on Thursday me ya State House bari Ousmane Sow kay ko ngana tra ngey bay mbadum folo ñu demonstration y tambi demonstration ñu na tambi da bari hanu won kan tra ngey bay folo fo on January ngalon kat ko sain kay i feltale o kola isi bay bari mba fulale ko mbe ndekis pour abantare ngan kali bare ko kanan kali bari I have a correct evidence me an ko nyimoli ayeto makle already IG Yankuba Sonko Ibrahima Silla Se Umar Faye ani Massane Kinte they are in the list me an ko Adam Barrow na tambita nyi atondi na tambita January rek abebe fayale bari askeno fang dolbe kerim fang askeno ni me nan me keku alba moyle janni January be sila ni atambe on 16 na daga ay bondi ha because na dikta ko abjilale abe bonale ay falling kana mankea bara abjilale bar wol kantar ministre la modo ina bar me fala ni mole ko be ngamel to fo jang ale gam albe lorin damen gambe dingla karola almalaf gambe dingle foyla nyantola almalaf e fa katu moma la maka moy moma la kuya moy e vezolo kabni influencer na dan kan malaf nga diamala bari Ousmane Sow ñing kuriya wata bi kan wala club la ni ko bar nga ni ko fo jang ñi mol men gamenol ali dokota ali aden santo ali jambo ala safa bala jambo kiting bala ali aden santo ala jibe janni jambo be jala ñing ko la be ko mo la ñu la koto abebe bayla après de la ko because amal lela completely abe bayla le information men ko c'est correct information men ko ala na tableau kan yasan bari mala fa nga diamala kadu situation be nyame santing ntamalo nyim Adam Barrow anyam man sa jawote kering at dunia banko kan Adam Barrow he is going to be the sample of the worst dictators in the world the dunia be dictator me ko ay wala gara dunia be kono Adam Barrow be kala wol dimba mbadi mba fala ali amoy jam e paral mel bi ay kan sato kono mba fala le paral may yay pour que mo silandi paral be yay kambe no wala ko gambe ke tegun ke gambe banko kan pour mo kala dal tinya ali finti wo paral be bal kunne nga fale gambe la paral be bal kunne gambe la police be bal kunne gambe la soldier be bal kunne gambe la immigration be bal kunne hani custom officer be bal kunne mo kilin men ko mo jawol men ko Ousmane Sow ñol wala mo ti men ko ibe jawyala e kaka men kama pour itele alon ibaki men kama kadu yalon ko le plan man garantie wala ne be ñike kan mbadun ali finti nga fale ndin kilinta kala munto momo mena dimbala wolum ibe da tre journalé mo kanta kala munto ti tal me da kala munto nga jibe
e men fo ja wala min ko ministre min madda kara atoni education ministre ñing men madda karangna kuola o ministre ñing iko barola muso fatba ala tical mati fatba atanu bum ila state house na tabiro la je anala kacha ko le ka atra na yak ministre wala do ko me abala o ministre do ko me abala wala ñi order pass pour tita siro ñi ka press release pour kajo ko yeta karam mo kana li fota wolum kana la place ñi bar mba fly ko 3 zona na soxita ina ita place be fola le kadi man qualified imanya tara place mo la bi je melan ko wala 40 wala lolo so be gambe kono wala kajo be dara kajoti wala ministre ken lo yitati alla mi nal bala furi yalla mola banko alba mola banko wala prolong kono alba no nale ni trezona ataltula gambe di men fa al findi on is 16 ngana nyoto tani gambela al nal bari man king sport al nimbara assalamu alaikum badin gambian wolu ngal konton birin katon fo koyna gambe di ngobe dawadan na konton robe futalima operation 3 years jotna la hido timmandi operation la hido timmandi baroma nasila mbadin gambia nolu birin katon fo koyna albe fintina mansa kunda do kula fengo fe ya lonko gambia kodola ka joyte kunto ma fo momi ya lonko be sira bun ko ne ya fo ya kumo fo men diate de bari momo ya lonko te gambia la gambia mansa kunda ko ne be je do kula ndu gambia no la tax pe ke jo wala kalma botete da ko nanun triten kamol tritinen kamol silandi kalmole alon ko barom babon na jirandu na bota je mbe kitinda mbe soro na mbe chabo fayda bakon mbe kitinda mbe soro na mbe chabo fayda bakon gambia dingolu wala be banna isaje nimman sa nata nimbaro bota je momo nata mansa kunda do kula be ba fo kumolo nale aba lo da be gambia dingole nyame abalo ko gambe di wala ka jo aka balu wala ka family balu wala ka mur ko tanke ko da broja aka mo la na fulo sunya ko tanke aka family bol ndal so gambia di ngolu momoron di gambia di ngol triten aliwo ala mari da o diel maba ala mari da fengol mabo ni man sakunda do kulal mate gambia no la ka jo ala abo diel mabo ni nga baro bondi je mbata sambala kitiela mdumba soro na nga chabo fay bakon gambia di won to losina banko tamandi hey nka alinka na pasle nte pasle de nim pasita atembenna na jarade sono be sitinyantinya ndingol nim mama ngol la jarade sono be tinyantinya gambia sa ndo la fo be nte o sitla alinka na pas hanni nga do sini je bi ngaja abadal ta nga kalankal yes no nte tayat la hey ni te memba demo kay mi miran to man atala demo kan to ko banko la nyaata tan to be muna miran mbe muna mirala gambia no ngam fay ali wala beje momo e slandir kumo fo momo e triten kumo fo ala odi mabo mba kitindi la le andum ba solonal hey bu kumo nin ku nonsense kumo la fata jang ku tilimbalol kata jang ku manke wol be tama kay be fenkela bari baro la jamanu nim ko keta ni aje biñi Ousmane Sow da fata kajirin ko falo ni aje abe diamula yalo mamuta la ngata soron selo kono wala ya saba be diamu ka bari ni Ousmane Sow fo ma jina do ko kala ni mansa ko nda ko ko tanke ni Ousmane Sow nyol ma jina do ko kala ni mansa ko nda ko ha ay ma jina ka do ko kaji so woto sai nde ni na kurundi yalo ndamento ngalon ko nyim manke mo kendo to nyim faw ni yalo faw kuriya kele ha yalo ya jambe dol bay ay dol bondi do kula ha wolu kula saba e bondi je ha kula saba e bondi je ana murta kotanke Ousmane Sow ila lungo minale yalo e balol be firinding ha ibaloro be firindi nyin da fataka jiri nyada mane ko mal be mun fala ila lungo aminale gambia non momo yal silandi ala alinga odie be mabo hey
hanni ndol fongle beta gambe ndol fongle beta kiti bungo ngata nyun kitindi nge soro nga chabo fay bakon ndol lebe na banko mutala nga tembendi nga londe sidoka ha gambe dingol mo kunkilo ngata banko londe o katrara interest reji ha tankam mammo kendo soto mfongle be lolan na banko baroman na sila anduita sila muku la budu mata budu baroman na sila ita sila baroman na sila ngafo enne nkoy ko baroman na sila nkoy ko ijamanu ngeita je nyame nimmol meta bondi je fitino mem manke ya jambe jamanu ya jambe bondo ngamira membe kala manke amanke nka ita jamanu wala be kala yaram birimbe ya jambe bonda je ya jambe birawa siri mamira fitino la de bari birimba bonda wato men na je biringa karto fay fa balanta abondo je ngamira fitino membe kala ala manna woke nkaye ko yaje mole miro menke ni ta man bondi man sayala ita la siye be wala kala wa miro me mole ya ka yaje jama'anu wotu mo afuta wato man si ita la siye kono la afuta wato be sila nimme bondi je ngafole wala ndebula dia mola because nte ngalo nako barola siye je nkafo sanji saba sai mbafola nkoye ko nganyinge nyame nan ma bondi je nimma nyim bondi je ya jambe la siye ya jambe bondo ma mens mem manke barola siye man sa ya kono wala be kala nga faali enne ya faamule baro man na sila biri wotu mole nte pareta nko baro taimo sita la pour mole na gambe dingol kanta moli e kanta nyame fonge sindi man sa sira ngokan taimo sita la pour mole na gambe dingol kanta sai anko ko yalo tema imam fonyo bodu lalo baro man na sila bari be fonyo bodu lalo nale yalo ni be siri yaje fonyo e ma ima bodu lalo wo fanam mu kudo lati yalo tema fonyo bodu lalo yeje siri man sa siran ka ne male sita je nyame imam fonyo bodu lalo bari be fonyo bodu lalo nale gambe dingol e kanto men ketela gambe dingo fen me alon ko hani mol mamuta ko moment mo mala ku fende ma gambe dingo bele ta kanta suto ni tiro gambe dingo be kanta ka ikuni hakilo ni la sondo mola gambe dingo be kanta ka nko ko taimo sitala pour mola na gambe dingo kanta ye fen pulani ye dabar pulani ye kuja pulani abe kupule kunole kan ani denyol men yalon ko ini dentali asita abe kupula albere kunka baro man nasira ngafo ene nkoyko baro man nasila nkoyko ye mendatina nkoye fele de ife nkoy dam samati koy dendika koy nafo koy nka efe ikoyri ngo isani yare ngol nata mansa siranka nka bara felandi ila fe nkoy ko ne fe fingol mutaje nkoye samati fingo mutade nkoy baro man nasila itala parobe be koyri muna be bulal fe mutala nkoy sene yare ngol nata kane e fannondi imam mola ko momoy be fara ebita wala na biri wotu molon ko ni ela momenje si bo kono yaje ay fem fingo muta abe farala abita alipa dokola ni sali pano dokola ya alipa dokola hate tula laji nkoy ko nin si diamu janne nga diamu jam nkoy abejela wato obekela ninga bondi man sa sirankan ninga bondi man sa sirankan baro bayjela andum abe nimisala bake na bota man sa sirankan barobe wa membe kono ya filindo men kala anata sonta ya filindi atejela tankam ma bondi masa siranka wala na nabondo gele be kala kairoti katu nuonta ta beti yala na bondo je wala be kala kairoti because abe ku kono ajarta ko be la tejeno la bari ninga bondi je na sita fanwe otumo la mina lonna ko yara fam hani mi men bondi je otumo la mina duala ntoliye amina duara ntoli because abedemento ate fenjeno la ate femmoyno la hani yemune faye ata agmoyno la ata jeno wala nankale ko alinga diamu nga baro je nyame nko diamu mi la be siala de adiamu be siala nko ko nga baro je nyame hani ndiamu tale hani ndiamu ta ate moko momo la tankama wuli man sa siran ka ate moko momo la hani ka kuma kendole faye ata mo la tankama wuli man sa siran ka nko nye fengo memuta nyenyi memuta fa bambanta hana be fala jele
hana be fala jele nko ya ta kala mutal tanka ma bondi man sa siranka woto baro to la baro bondo je Gambia no le de baro bondi man sa siranka mu baro la Cairo ta mu Gambia di won la Cairo ha abu Gambia be la Cairo ti follow ay na la baro la Cairo la bari ata mu mo kun kilin walti bar Gambia be na Cairo le so woto Gambia no tesito sita pour nga baro bondi je ali nga bondi je pour banko la Cairo anin banko la tenkuo anin ate baro fang fulan jang na bala te baro fang la Cairo anala tenkuo sai meni ba no man tema wori wala wol ni yano men kete la sama fu mam wori la wol adama din jawolu adama din mo kurngolu ndan ko doro to babalu la nyame nte buka wala ko important ha buka wala important nga fu baro ene abaranka abadula ku kan nga fine abadula ku kan de hani janni fo sayne fo janni sanjilu baro mol ni be nyola Gambia non ni be nyola de la khajilla la nga fo na ta bayla muk biri seniyari wona ta ifon yalo ko seniyari wona kata fem fingo muta ila jawya ni la sonno mo jawya kamala anila hadumo kamala ya fem fingo muta pour ita ko yamira wala be nafal ita fa mammalu baro man nasila mammalu aka fo moli ko mina lolale ngana mfan sum patilo amammalu fa wala fang amammalu fa wala fang baro mammalu fa wala yalo ko to fe samba nole ikana lo ikota ita hadumuta ikota sonna ita jila ha yalo ko hadumuta ninde bu baro fangote ala mol fango momote nyan malo nyante falale because nyi manya lo la fa pate ko mo bula da kon ita ko me sorandi ita buka fem fono buka fenna fem fono ita kana lo kana fo mo lembe pate lo na tare yalo ko ilate fanna kal fo nyama lata fannale ji sangi sabo yeta ini mol beta sangi fulomento da koma mol beta ngini sangi lulobe sila mol karta fayo ka ni late fanna bari ngamara tolu la fo kumo fa ngamara kal fanne do yal kal fanne nen because atol la malal fanna bari tele dunia be ya sangi sabala fo wo sangi sabo ni tala te fanna ni man hadumo te man wasa ji yeta silota ini mol be silota bari yalo ila mol nyanta men folete atol buka malal buka al balo buka al bor al kalkalu al kawla fo moli wala na la ko fango akan sonde mo malu la foy camera ko nga fa ngadu banko ko because of al ngaje ko atolu kubukal malu kubukal sila kubukal nekuya ha assalamu alaikum badi Gambianulu ngalu konton bring carton fokoina ntele Natalia Jang pour ka diamo accident men keta busumbala bisi keta mannano pour ka mfana na hakilo momenti kana ka afokuwa nyun kono bari tonya fo mandia kumo mandia nindia muta aninna dia moye men niekuya ye hako boindinye bari mfana na hakilo momenti lafta wala fala nyin kuwo kono bari ko kuwa kata wato men na afo diata wato lela tonya ba wato men tonya fo fana ni ba fala ita fe kam men fonin tonya len afo wato mu wato men ti ka fo wato lela ibuke batum fo ni be to kudo koneta kudo yeta fo anin kudo bo kanyola ka misal fe ya fo ibe tonya fo la bi tonya ka fo ko ñin sifa fanan ketanu janne ya tonya fula foten o manke tonya ni be tonya kono wato men ne ka fo wato la ha men tambite yo tuje mbe men kono ngof alhamdulillah rabbil alamin tentobe ale fonde sire mansa ambe mariya tentula fo sinya saba ngana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tento kam mbe ala tentula birin kumanke victimo nyina birin kumankala ala ya atankandi setane la ala ya atankandi setane bulu fo ala ya tinna akanata kumankala wo sewo ni nga kondano warta bake Gambia dingol be kam mbadi Gambia nolu men keta nyimbusu mbala ka tandi ko ka kewo muta me alon ko dingol la babulu andu dingo nyinga keta ko ala
family le mo dindi ngolti bari mbadi Gambia nolu ñimu karangolti Gambia dingo be amu lesinol ti Gambia dingo be karangole mu Gambia dingo be andu lesinol mu Gambia dingo be ni ajibe ntebe nyin kumandila asedangol lante kundi mba kumala asedangol mba kumandila wala mune ya sabu ko mba kumandila asedangol bari ala yemel la nyine ala ko membe kala ko men ala ya la nyina ne nyina la don ko nyin abe nyin ko so la barabe ko sla ne nyin silolal bari hakil tu bale mu Gambia Gambia hakil tu bale mu bari ni nyin dindingol jibe kunu atondi ku fela mina kala me yalon ko mfang mina na Gambia dingo mina talambe ku kala la me yalon ko nimiso mina tarra Gambia dingo be bari ifango ni ku ke fangola ni mu Gambia din kendo ti wo nimiso nyanta nimisala ko wala afele ngami dan te nyi ko silango ni silango ni ko membe banko kan ayatin na mina ku mina ku kala mfangola Gambia dingo me yalon ko ye dindingol muta ye dindingol je anin dindingol bitaka ni ajibe accident ole nyenti kato ko ni ajibe dinding worawula kawo be bulandi moto kono ka be ke moto ko maten ka sindije so ke fula be moto kono me yalon ko wolu be moto nyato ka dindi worawulo beta kawo ke moto kono bari ko ke fulal be moto kono so na sai wo ke fulal be sila moto ko male nyin dinni wora wulo ye natalo ya bondi nyame wol be moto ko male follow wo nyanta bola luwato le Gambia la luwato le dindi wora wula kawo be nyu ka moto koma taxi kono comme nyin taxi moto nyin private moto kono te wo nyanta bolale bari ni ajbe tubabu du dinni wo dinding keba ka place o menta dinno ka woleta keba ka place o menta dinno ka woleta ya faamule wo mumuneti ka ke munaka ma pour sécurité nin tanko because nim moto ndingo alaman tankala nim ku kata je yo dinni wora wulo bebe moto kono andu mantara imam belti te siti da kat mo wora wulo o be ma wolte belto sotola wo mu kuleti me yalon ko wo fana mu kuleti me yala manke amanya na tara Gambia luwa kono because jang boso do resi bulano wala kono me yalon ko iya foko te sila bari boso sila ngol men beje ni bulata i bulato boso l kono boso men ka bore sata wol kono te iya bula boso l kono iya tara sila ngo fata ni dingol be bulu ni dingol be lolale bari wo alkabula boso do na kono yata sila ngo te damento bari ni moton dingol kono ka dinni wora wulo be nyu ka je andu dinni wora wulo nyi be man tara pare me ya lonko ita mol ba mirara ko dingole mu inni be finti kanne ya faamul akamtala ko ni ajibe dinol be nyame fambe batari nyame be nyame kamuta ko ni mol dingol sika ye muta ye bula moto kono wala nanta ko mbenyi njibe la accident wala bari mina folo Gambia dingol yo ko nali momurondi nali amuta nyin sifa keta alkana moma alamuta aliyadi polisola bari nda fana yaje ko nyi musilango ni bari Gambia nyi sanji sabo kono bisa baro sita Gambia din jamale filta Gambia molbe Gambia din wol natalol fola ko kar firta bari mo namuna mo kana wol natalol murnam back social media ka tandi ko kar men filta jetale ko ni ko afirita mo bukalon ko tan ke fajeta famanje so wo silango kamala kadinni wora wuro beje moto kono be nyukare moto kono atol ke fula be moto nyato so wo silango kamala silango kamodol bula kula me ya lonko altinna mina mfangola Gambia dingo mina ku kelala me ya lonko mina kala nyen nimi solete wala na awo mina kala nyen nimi solete wala sabu man sakunda nyanta security la bambandila banko kan security nyanta bambandila le bor fengol ye soto security be bor fengol mentale ba yusla tubabu du jang niaje ibuka modu ko kodola ya fa nyinke tubabu du je la do kuo ika do ku kendo men ke ka kuriya kuol men bondi wala ke la place sikandi santo
ibuka mola place o sikandi badi yala ibuka mola place sikandi lonyo yala ibuka mola place sikandi kafunyo yala ni be security le kono be service le kono ikela place o sikandi mena wala munyinti ko ika kurungol bondi nyame ika banko tankandi kurungol bulu nyame iketa la place o sikandi wala nyama so woto wo dalilo kammala e nyanta borfengol la dila polisol la ye borfengol dila me ya lonko ita kurungol nyinina isanso mu firidati jang borfengol mu firidati ibe yaila sata wol kono tari ibe kurungol nyinila kato ni be sirin do ataka kurungol jabe kole yara possible ibe findila leta kurungol nyini ya famul yeta kurungol nyini so wo kurungol nyino borfengol lebe buli kata kurungol nyini menna wo borfengol dum mu firidati andu isanso ka tara jere firire nim men jita itala juti be je ya borondi eta kurungol nyini eta banko tankandi eta banko dingol dammalu fatandi nyola nin itebe ila wato bante ye borfengo nyim pak nin do fanan nata waye nyungala mo na borfengo nyim bukatela ila suwo kono mo nin borfengo bukatela suwo kono so wala nyanta tarra Gambia because nyimu kuwa de me alon ka fele mina mfangala Gambia no mina ku kala la me alon ko abe kala nyen nimi solte to Gambia dingol fangala nimi solati so nyimu board fulalati me alon ko Gambia dingol silangos mo safo silango le bulanyina silango wole bulanyina bari mo jamal filita Gambia ha andu mo namna nyim fanan asifa nkuluta Gambia nke bata Gambia bari sifa namna ka dindi wora wulo beta ka nyuka moto koma teng be pare hani pare ime pare ko kato ko ko ngate findin dulata ta pati la je fo dinol be batare nyame so wo silango si Gambia nol bulale ku ka me alon ko eta nyi victime ota hana be fem fo kan ka fo ndingol le mota ba dinol be kungo be temberi nyame i kungo be temberi nyame ka dinni wora wula ka fo ndingol la wolti pour moye lela wala woto ala do na si tankandi je woto ni dunda kuku fan kono ala le dunda ku kono so bar Gambia dingol a pass from nying nin ali nyin sifaje nyin kanati na liya tayati because nal sabata koma nyin kuya tin na akija farokata kurungol farambe wulla nyine kamma yeta nyin sifaka kamol dingol muta ya fo ko dingol le nsina fon na Gambia din jamala kotenke nyin kana al sabako ma de Gambia dingol de nali nyinje bi ndol fongol la nyata kelam fongoy police to bari par kana taraje nali ye muta ali sambalete di police la ali muta ali sambalete di police la nali momo jani din sifa bula moto kono ani killim fulale ala kum alonda ali anyininka li partaje fenkutage ali anyininka membe ko dindi wora wula ko be bula moto kono ala anyininka nyin dindi wol dum na ko nyinem nal mallala ya sakali adi police ya ko kiskis ya jibe photo nyaale bar mo buluka na ma mola ikana mo lipa mo safo silango le nyinta asidango le bar nyi nyoka na fula njam ko ngani wonte nsina fom fango la Gambia non la me ya lon ko amina kala nyen nimi solet woto Gambia dingol nali e momo jaay moto dinni wo bulani moto kono nyin sifa ala lon di bar li partager ala lon bal dindi jamal filta Gambia dindi jamale yemanta hani bi mo mamo for jeta fo manje so nali nyin sifaje ala muta aliya londi aliyata di polisola ha comme nyin alinga muta ko asidangole so bari nyin anyo kana ke kotenke nali moje me ya lonko liparo fenne ba bulu alkana lipa mo buka mota ya lipa wo manke luwat alkana lipa bari mo kurungol le mol silandim fangola banko kan faya tinna mina fola fangola Gambia no benam fangola Gambia no tala mba mantorala me alon ko amanya na kala wonya ani barole nyanjol sawala sinola ngoy nyanjo do ka wula ka fuko mune ko falmata jawara e bunef mune wonta ta sinola la sinola ta bete yala hakungo birende mbarta sino ya ponya vola mo njoranta sira onko ay ako kija faro ka we bondi muso na faro da kono o kija faro ako ya kijo faro fala ba jonta sira onko wala nango ngaito munyanto sino lat wala ngawala faade ngai ko yaro bola nambatu
Ibrahima Sada kana muta kula ngai bari nyanjol be kono Ibrahima Sada la wala nyanjo ya babula bara tol wol kai to banga wala fo nyi nyanjo sino la ngai ko ite pele ibatin nambe bula Ibrahima Sada kasada ngai bari Ibrahima Sada wo nyanjo la wote wala nyanjo ya babula hadi bi ngai bari to nyanjo sino la lete Ari akoye silo kai akombe kujelal de akombe kujelal no ngai no Ismail nge kontro bake nge kontro nge kontro ngai nge kontro princesa ida bonyula kuto kumata nyunu bulu kai ko kumata kuto bulu na manke fonyo bati kumate bulu fo kante bulu imaje birin nyunu fango sita nin bitema fo kumate bulu kuma kino ka wala denkili bar sa inda fango ye nyini ka correction non ko wala mu nyinti ka mena ko imam kuma soto ne be men fo na manke barole ko di dibita wala barole ko di dibita la meeting da finti katara wala fo la jedro sa nyini ka bari ko wala dibita wala winindi momo wulita ka wala nyina wulta nyankuma wulta momo e ka kalmo la fula sai nde nyini ngala ko sai ko lafita mun aliya fanya mun na baroma wina la sata to bidalo ta dipite yara ndo to ma ko koditi yela mati suso sora na mole na fredi lamin jata nyina jal lamin jata birikama ndara dam mala ka fa nyina jal lamin jata nyina jal ndela tola wala lamin jata nyina jal lamin jata e moto kuto dia la jata e feke kuto dia bari man lamin jata moy sainde lamin jata mbuka moy fondala mutam malo lamin jata nyina jali nka ibe ciku la dula be to tay nka bari wata mina sila ila ciku ibe tem kunalde mote kuma kaw moy la de nyino la no siata nyaw nyarande sako na ndeta tuwo moy serala nka ala no eskasi nka bani ala sonda mote ne ta moy la kotanki yaro baro mu kutamaje koto ma faylete kutamaje koto ma fay nimme mbesi so konkon na la wala jannim babon da je ye hakilotu wala ne imari si hakilotu be men fola imari si hakilotu be men kera bari kutamaje koto ma fayle matati lamin jata nyina jall lamin jata birikama mbuka moy de namu alim ma ko abe min tole fama ndara gambia say fama ndara gambia bang lamin jata nyina jallota ko nyantam namol men yalon ko yati na fonyi fuare baro sita mo la banko kan yati na fonyi jina baro sita mo la banko kan tole jino yati na fonyi ni karam baro sita mo le banko kan bari wala le dictator ya kele fo yati da fo bi ate baro ba injo kan sai wala min jata lota kafo ko da ko ako inyanda baro nyande murundi la kasu ko no nyanta men bondi kasu ta nyande murun kay baro mo bondi kasu ko saka mo bondi la kay amira baro fango o pawa baro fango pour baro ko kalmo fo sako ta la min jata nyina jall bari la min jata say mbuka moy da la fanya faabe gambire fa bota jire bam fata ji ala afonye bang abe jire bam fata ji la min jata nyina jall munal tan na banko bula dinko kono no nga atol malo mun be ke barbaro yal nako gambia dingol le lo tay hani men yalon ka melon suda melon tilibula namnante ya wala li londo soto wala li kungo soto katamba ta baro fango kungote so wala lo tay ka kanta ka tankandi wala li aje kotanke bankobe dun kan damen ma sibole wala wulta kotanke pour ka gambe dingol tankandi kotanke baro man na sila andu ngata sila so atoli men momoro ndimbe kiku cikule be kumala tumo lam jata manya siata lam jata ko siata abita sila teleto anala nafu kuntundigo alaje nafu yenkungote kara ko yenkungota atoli be kole kake bankole ndebe ko kula jang nte man la fi fang hani nimbe pade ko no pade li da fang man la fi ka proud fa nyanya kanyoje nte ba keka na bankole mandra ka keka woyde ka tuna sita man sala man la ata fendi lan
malla fa fendina mbake kan na bankole taka ko ko kan ka na bankole bari taka si ka ko ali ajan ko sota kara ko la nan ko sota ha ndaba ke kan na bankole ni mbe tare pate ko ngaji ko soto la karol ban ninda da fange sin ni ngaje uju ko manta mina murra ko tanga ngadiam so wala nan nimmen kata ete mu fantandi moti ite ka foko nganku kara nan ko sota ngeta ne ida kalo kam dañi na jal sai manya siara diamo siara bada sai la min jara ñina jal al kamo ya balla min jara ñina jal be mala fonye ha ala fonye babe da mento ya baro nga fo na kemu ake mari mu buola na e non di fa e ino nda e sunkandi ay ne fay ay bula je ba lon ko sai ite bota da mento yo ay bula auto tinyala le mem manke to nyati ya befo sai ite tinyata ite murno la auto andi bata ya mem fana sai bo ibe tara wolto hani buola ka jurme kunka ibe tara munyalo buola ko raje ya baro wala kela so wala be dara bi ha ale musu doje diamuna de kuwol lebe kole yaari ngabulo kono de ha kuwol lebe kole yaari ngabulo kono wala bula o manya la teng ha wala bula o manya kuwol kole ata bulo kono because bi abe damento bi fengo be santole de so aka futa maje prate o fengo jinda ka kole ya bulu bakele aka kum ni ku yani ni toro ka fa pra o fengo jindi so woto ma bona dame fengo kana la ina lo akota tabilo kam bar sai fengo be damen to fengo jindo be fengo be sandra jindo ka kole abulu wala sabu bebe batare ne momo e UDP jam fay bebe to ma sibol kono bi bari be mu la buwol kanje mu toro kanje. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gambi Sara Independent gani gamare me kengani Honorable Usainu Makanera ta gurangati Gambi Sara ana kundunya ita harbe oriti jaman sudangani nanti owatini umare mukubenu iga ke higa tari kamati bushumbala kengani ya jangana adunu ha jangana owatini da imana hakito ana kundunya boyni lenki duna hinu daga mako sere anga hitu hibedi anna honne ko kendi nge Usaini Makanera nge sare alay mari jangana kanyadi banyunu 46 Lancaster Street Box Bar Road Gambia High School opposite nga ken ka bana nebe alay mari jangana kangani ken alay mari jangana ko neni alay jakariya o jangana di dimbayanyi ga nyitaren di sarlo iga bogu sarlo na litawul Lancaster 46 Lancaster Street ido ko anyi tare nga kake di okushare ken ka no gondi o sari kitenya di ken ka no gondi nan ko ri kitendi ken ka no gondi nuwa ke be igada katu aganyi saka picho ke dangana hay mumundenya nan tadiga munu adinge Usaini mellem mo nyane kasu libane no na kawiyan chaw kombo bane bari bane moga gorno agida wono igati ni mpaba hatunana remmeni ke nuwan toy mumunteke igo ke toni yaya jangana nuwa gidani yaya imanu wana kina bane ay setu silanda ya sara hatunana nda nuwa sara nuwa gidani mpaba janganai so aganari kendi kutu le mawu jamanen di jamanen le %1 jamanen le munyane kuy hari first class yete million class jamanen le munyane kuy kundugani keta agarinya kundi boyni okuda video num pay odi wari video ken gondi o yaare nga yaya yimme awadiga munum mallin kan kannendi o watini keme mo badama nya Gambia no gondi nanti Gambia re munya girina warado soronga nanti ido child trafficking ne nyana me wala idi raga child trafficking ne nyay kendi kunawo agananya Gambia no gondi Gambia police numbada ma sere daga Gambia police numbada drug squad bada ma sere daga nanti daga traffic child trafficking nyai Gambia soja kun mpolla kembada mati da sere daga child trafficking Gambia no gondi Gambia sorda sunu security mpolla ke be ga jamane no gondi bada mati da groupe daga wala da sere daga child trafficking do awako nini jamane ndinanta wa jamanu chella kutunga do jamane duna jamanu kutunga ko ku Gambia na owa mukuka obalama wari gaganya so kendi higa nanya ke hiri haraga nanya igadanya misale kama luwanyana jamane ndi inalla ga inan hand over manchakunda pollution nga kunna kisi nenda bar wala tuma be gara sanka makenya ni makembe ka serenga na luwa bonondi awre he nanti anken ordinary citizen annan ka luwa ke utu sembe nyai anki tengana akiten kutu kebe angata da luwa bonondi hani angara wari manchakunda gara security mpolla kenyruwandi na security mpolla ko holla kunkita kengureni kai hibe gana kitedi benu holla kenkara kunna bugu inage mayna tren
ogana to menuna luwanu ngutuna kiti ndodu kitundi kunaw mancha kundalo loya nukudo lo pollution ku ina ha igolli mana mancha kundandi so nge useni hike adin nyagu adin chagamo adin toro aga kemone ngama kuti baka oro kuna ga busumbala soro community busumbala community ndiga menga kati suike mone ngama bogu odi kunnaga nge useni nasran kulira su mobilize ne jamanen ko ci sedde ngana kinya onan withdraw sran kulinde benta ko ci sedde serenchu wana tu na ke tugo tu na tarisho no mendi butenga na tu gambi aswa gajangi haike sran kulira ga narto ku sran kulira kara o so anka me kapana ke gaja makune nga kempe no ube hari adama baro ofisi nga jare ona na ta umata balin nga ninga ona hawari tongun nan kini tongumunga benuka tonyandi na tuindia nanti tonyandi luam beti galle na mancha kitten har beta ndiga men ma mpeke diga men gabe gabe ngim makane ngar ni oni ke hibana ni kamma osuna terinka sirisiri o kan ka gilli mo be no du kauna ke higaja boyni ida sura tonya o saga mbanu nyani ku o saga mbanu nyani Gambia hoga ni sran kulle nan ka gillan nan tawun citi ke munenga bakka mo suru onan jiri onan cigi ona koymey ona munen jara bakka menaga kempalle antakam tane kusoro hilli arni nyangi nge useni arni nyaay ko tanaya Gambia jamana ke non a jongana kay an kawa kam tane kay ina tongu muti ni sage ga na burube bonondi na sagiya o su juna su Gambia suna warnanti di tonya di butte mure honka kinia inshallah ngarni kata jamanchu mpandi gam pakati nya ke akati surtout ke hikam malenki inshallah yo ko yaaja min fulani tole be bonna je nga kolla soro al hekatu bari mun kan molu dum mori sosoto e kan fulani tole be bonna gi usen da bonara finde akira kola ati mo be aji ko soro ka sa bonni no je woto molla kuma kan wala mu ko to nyaari muti wala na bire nyi molu tole fo min nyanta makamo nyi nyini nga adama chodi wolu latan nan bire nga chodi isontala yata ngana dual kay no ngata man sero le fay bari wolu wala janne kada kada fo adam fanko sanyi saba nte men frete nte mala fi sanyi saba nte ko sanyi du adam baro nte ngol fay na ala bungo kono na mo flo bes ni men so ina na bungo na ina talo men keji men be ka kibirano ma bibire ka kibirano ma ndo na ina talo men ni adam fo ya na talo landa ba fo to nyana nganke lu mo sa mo len tata campagne deni ko men be dunna janni fara kala bala nte na be sina ala bungo kono ako sanyi saba kay moro sanyi saba president ya Gambia banko kanyo aton hamoni ndo ko le ba akonye moro yalo meni yellonde ka fo me yellonde na sarto mu walati president barole afon oto ni wolon aya fa manke fitino baabe fenne nyini kan ala o fengo sotari mbanni ko kola mun nyanda ka ko fitino yami adama temira la ba mun adama be fitna ko do fo adama de nyole be fitna ko do ba ala fo Ousmane Soye ko Gambia dingul Ousmane So ma sembo so ga Gambia dingul silani nyim banko kan abota kafo men kono akafo manke kafu seniarinde biramina yake nyin nyaton kayar bir yake nyaton kadu lumen te bota adama baroto wolundena kadu ngalon ko kuja kasen mudam malmina men ye landala wala lafta kay banko falindi wala lafta kanyim banko fanandu fitino kono wala ne Ousmane So tombon bari nyaata ka ke referendum dum mata kalaji oto bi na kedaje Ousmane So ala tentu ya ko baji be kala en kafo kono wato men afutata morole mo morol diamutay bari birabe bola je yenyin kuma kan men fada ma yo kuma kan kilon le fumuna ay bali bola jele bang ya ko baji ma wo sembo soto bota je ifombe banko kan jabe mailtu dole banko bulay tata equatorial Guinée so ning atole kalka rebelo le ordina fo rebelo men na malay ko le muti bang fo jino le muti ibe Gambia mo le taranyim banko kan to la nyim banko manke rebel bankoti nko Gambia sadal bota lo manke biti ni momo ko ka fitno ordana jang ni me ordana yeti nyale ite me ya ordete fanan tinyatale ba Ousmane So ndol Gambia kol man tara silarinde ndonni adama baroy adama yale ka fango to fay place o nyinta abe siri wa adama yale kan ale ko be kata banko moli be deyni moli be sabarling nin tri esin kol ko kana tri esi ko kana majole ye maji kabirim ko na fo katon fen diata ta rebelo kamna dawda diata mo la nyantol le moti nimme be la baro kan la baro kay la nyantole mo bari Gambia di mo silan la jan bi min ba baro bala mo ke mo ba jubel bari flota nyadi ngame flota doyaren oto be labana nyadi kullu sey radio ila asli kila yolof e flota nyame be mo raw nyama safara ni ma keku oton tolu be banko kam mantara silaring mantara dewring fitna tagla Gambia banko kam nte kam men diamu wala Gambia ko kana silo soro ka fo nyim banko kam fitno le be kalaji kadu mun ya sabu dunya nyini nadi ku kili ala kila sallallahu alaihi wasallam
ako man talaba dunya ako ni momo ka dunya nyini aljaman law qalbahu arba kisale ako ala ke sonno mo londi akalo ni Kenya nanne kan abe Kenya folo hamman la yankati o anhu abadan ika hamore so hammo membe ka kuntu itabe hamere ndron fulan jango sukilan ika sulor so la yankati o anhu abadan sulo men fanambo ka bore itabe sulari ndron saban jango amala ika na to so la yabul munta ha ibuka franon na to men dan la nani jango fakiran ika ke fuarolti la yana logina badahu abadan ite banna so la fuare akola kar mun kamala ya jame min be kafu nyoma afele biya fota bela sukulala ya sarifo ya fara kitabo to zainu abidina ako yafna ma hawahu mulka yawman baro filu khair inda lai baki ako fengo ferni nimma sala akad adim wala yaso man sala kono aka be ka banno telikilinde kuma ya jame so to fengo banda nyaminde bar ya jame ku kendol men kay do ate fe nyawnya si ate fe nyawnya inda lai baki alta lai be turu ngel woto mbadi mo adama baro na talibo ila moro ila duwala ila almamo ila majlis buntomol mbe hakilo bulanda mba fole ko o filu kayr endallahi baki ya kubetol menke no mbiri bela business on ila im politiko ko ne kubetol menke ila mansa ko ne kubetol menke endallahi baki be turin gelede afo gambian ko le kanay ñor fitno kande 3 years in kol dawra hanade re na banyu ne ina first state house ibula ibela foku mo ani ke ko e kamane sila meni be bala birim be sambala nang fo dudu sanu ñol la mi cham ñol fol men be bala bari ni Ousmane so ñoli bebe maborin kasambaro le kono fitol kono be mabori woto bari malla fi la mansa ina da mansa la mo kuru nakite bala ye suku suku e koy Ousmane so samana yato yake director NIA ala ke NIA nim bi tema gambe jang ko la jelle natam hada madi la karola ay mune findindieje lolo aka fere ko tolde de ini mon be ko yala ñamen bari du kare ay odarin keban ga samasi rebelo be gina konakiri ni gina bisawo rebelo be anin bankoli be Afghanistan ay be samana Gambia banko kan pour ka fo ni Gambia di ngol findi ta dron ye findi ka yebum ntol fanam be sirim be o batun ka bari bi adama minan tol nge fasal mbala ken sen ke sol be aje me bul kidol babul e ko kasama e ko rebelo le be farim banko kan jang e ko be mol ya mala be mol atakila lu men tamine adama baroya ite alu nente ni te be sirira salo kon kol bota na dunya karo bella e ko ngabori kadu be mutalale bari baro wayalo nani fadu ban takan diamo fadu ba ben ko moy kan ibari ma Ousmane Fofana membe sincolaaji sa fele bir kama jalamba wala kadi amuten eti alo no wolu ni silandirolem do mi dete frère la korda kono wolu nkilin ndunda na moto kon ni na talibe fula na rafuta baro ma ngandan kama anim bari mus konoto anakema ndol ni baro tambita nyoy men ala nin kilale be sedari wala woto bi nim nga kuje banko kan nyanda nga dia mala Gambian ko la finto 3 years nimmen na nyantolam ay findi nimmen na nyantande kana findi ye day yaaji be fo finno be kala banko kan banadi ada men fane rebelo odana banko la sada chalisi me mursa balem momo niata be 3 years sabono Gambia di muri sabono kan banko la sada mo walati manken ka 3 years la sada fo manken kama sakunda sada fa man ka banko la sada la chale simbo mursa ba kadi musola membe sinkiroto momo kabe fitno dimba mala janna bota rabere karola be kasara jana ka dum gambe jang na bota sojar kunda ni police kunda da be kasara albe nyala jang na bota civilian kunda da be kasara na bota 3S kunda da be kasara na bota masa kunda da be kasara na ali aso so alaki ali ajube chalisi mi mursaba ka bondi ka di musole membe sinkiro wala banko la sadade ngaw ngani yesor pour ka fo banko e badin kam men tandi ko ntol man tara silaring ntole bulada baro noma lume yaje me balanta banyunu ndeni baro diam ta soma ndanka mbida yaje me no mabanyunu babulo mutala siram kam babun na nimbiri kam ko la ayenda na ko nyana moro du kay sabari atule dum bon kanale duake fo bi baro malon ko dualal be bankun kam nim banku do lunta no kana state house alka sido dile kadunje ka falen to tala duwa nyina le ne ndara duwa nyina le Burkina Faso le ndara le Mali le bi Allah ta wala mbe bini ba mari la kulo fole president baro ako la kadi kaba man yata du siriban sarabaha ija tudi hal burhan ta sawojo ako wallahi mo jikila teta me tuto muta jioti ni tuto muta jioto tuto mu kankanolati ni te amira jiole mu ka walin ako mindo be falale ako bari nin dalilo koyta ako siramon kama bolede ibe la lumena kol man duwani ni lumen gammian ko leji ni wala carte o fayta boyta wonni bal nako hada madum mu nyankon konete president baro moro afan Ousmane Fofana sintola jole be diamu kam
kila e memfo kenne wona kila ka kay muhammad sallallahu alaihi wasallam akay lafita ye ya mar kula me alon ko ningaki ala sin kanu e kila e mol fanan sin kanu kenne wona kila kan sallallahu alaihi wasallam akay ko muhammad akay ko ya mar kula me alon ko ningaki ala sin kanu ningaki fanan mol fanan sin kanu kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila e jabiro di kenne wona kisani ne mo ba kay ko ijhad fi dunya yuhibbuka Allah akai be banna dunya la to ni moy ban dunya ta ala ka wala kan badi ngambian ko la nga jalla moy akai ijhad fi dunya ajhad fi dunya yuhibbuka Allah kai ban dunya to ni ban dunya ala be kanu la lay muna me dunya kan woni ala stano ba akai ko de ko wa ajhad fi aidin nas yuhibbuka nas akai ban ni lafta mol fana yekan ibe banna fengoto fengo membe mol bulo kono wolto mol fana be kanu la banni mo ila fita mol la fengole la ibe mol ni mol fayla nyokan wala bat ne kon nante obe siala nko gambia la lu mol manke nafikoti gambia mor bu manke nafikoti andu dan ken ya mol le siata fanam mr baro anin coalition anin 3 kolu nanin diamu kafu ntol atoleli gambia mor manke nafikoti gambia la lu mol manke nafikoti gambe usajol manke nafikoti de momme yalan ko alqur'ano ba siso kono hadis kudisi ko kullu sadr la yadum shay'un min alqur'ano huwa hufratun qariba ako sisi wasi ni alqur'ano fenteje amunde eti siso banko din ka kotole alay gambe ko ki saw manet gambe la lumon kila ko kenni ko ibe banna dunya to akay ko ala sikan ye ban fewdo membe mol bulo kono mol fanan sikan rawahu hakim am sahal bin mas'ud hakim ni hadiso nyim fila ayam da sahal bin mas'ud ma woto say mole nyin ganto teste ba nimmel lafita mole kanu fata mol la fiomba ndolla lal mol imam fen so do bari alamuta kadu mun kamala na karmo mbale ya banke pour men yalon ko be nakirim barola e ko ka baroni gambian ko lel faynyoka wala ko ga gambian ko le silandi be man sare kilim fala manke londiti de ndor mu talbe ni wala o man salo karamo do so ala talbo bula talbo nyi mo kende bati comme gambia talbo be nyame gambia morol be nyame gambia ustajol be nyame ay altala to ba diala akay be nyun to ba do ko am ka wi do ko hani ummi musa e ko be ay to ndi akay bari ni be nyun to ba la ka harjo me ya lonko ina be ndasilo ka kay tante isabula harjo me fane tara silo kay tante isabula akay me yeytare la bungo kono isi o harje wota adoyata asiyata alasi barka dunje moro nyimbiri abula nada ay tero soto obe man sakunda do kola abe nakin president comme soñol be nakin ngabala nyame ani soñol tanulu inada ani kata ikay moro be jikirila ikana ya duwala ali ma koy moro koy medwala banko e falasi banko soka yani banko be kayro kono moro kunda aman sakunda adoba kunda be katra kayro kono moro la banko kakinete barkol be korani morobul naate kenni wona ram moro ya safay moro do fo ala si kol son yambe ni ala kol son yambe be dala moro ka fay ala be kol son ala abe man sa fana bal nabe man sa fana bala akko man sa be lori man sa kaman sa fasa mona mo signi mo fulo be fasa no ma ay ka toñat anata la mirol man kila silol man kila tare ko la suriya kamma kuma la suriya kamma pour tare ko nyi sutiya bari nkombe diam watol to gambia kenni woni abe nakiri man sa bala lundo anata la mor kafu ñoñiya comme gambia mor kendol be ñamen bira frata ma kay ko moro akay ban moro ko be kolare moro kay he moro ko yekula tarambulu jang akay munem akay yalon karamo nga fayo kay to men dinna ay dalilol dinna ko nsabatu bar nim filmo nata ako nga harjo men ngata silo kan tande min fana intra silo kan tande fo men nata nabu ko kay ngani so man dan so tan tada wir dola mfota dawo sate wala mbaliti ba wala sundukum ba akay ngabata koto ba tara lorin ja akay bata koto nyin akay ko nakita la nga takitan akay san mun ko jurmita akay fo man la akay bato nyin pour nga nyung la fa kete kolyade bato nyin na waro kam akay bebe farin san mun ko forola la akay moro ni ngo san mun ko foro sama na ja ndem woyte mun tol be baluta na dimba baade mun fanan be baluta na dunya nyata na lakira fanan sinya bayri alala asi akay bari ndara nga nyum bato la kay na miro na ranan karamo la kumo kan pour karamo so balia e ala kumaya anin karamo soso ni mor soso la anin okola munaka ke mari la wala tan benyi tare ko fala aka en karamo la kumo pour ka o tonyandi moye kuma ka o menke dele ya maroti ila lahi do pour ka tonyandi
akai wala atna nin karmo ila hido ta pour ka wala hido nyin ka sabatindi ka to nyande akai ngasani mun ko nyim bata fa asiyata nyawnyang karmo men fonyi lata wala ngasani mun ko bata fa tuje akai bayi ayita karmonde akai nite tada kata o sani mun ko bata fa kamanan iya samane akai nite firinda ndele firinda nindele firinda etle firinda ninde sitita etle sitita ako moro e kan sene ala moro ka wallahi mben kalle ala kali saba akai nita sundu ko ne be bata fa tara ja be farin sani mun ko forol ala samdo ko an mboro tara sundu ko afutata sani mungu bata fama bila bato ja konta ko nyi morole muto nyalti anara suti ara batola ala deni ko ba afini ka kabe nyuna barolo e sani mungu men ba ko na ile mata kumurunti kumulu janyan danka ya bun ay bato fa ni boro tara jam fata ko kalu inna lillahi ko barni moro nyine mo kurunti ali jammoy men ka duwa ke kunu ilata bi iko mu mo kurunti e lawala ako nyine mo kurunti yara nyejam fa sidin kam mako sani mungu bata yara kumulu bata falem akum ben ko la nyada yemira fa ay mira jawo soto akum badu nga fero nga kumoli ni nyenda fo be mur bato ko fa nga fero nga mbuso ni nga la bato daka ni nga la bato daka nga nyum bato nga ta fa kan la bungo ko bada ko akala mo ko ni har jomi ate tra la bungo ko wala ma ta har jawde mfana ni sna nga fa ka nga fa ni mu la har jawde kuma la suti akam anara na fero fay ay bato ni asabata la kumol firi tay ta muta bato ko fo be tenkunda ay mana fano ni wala mbuso ay bato yera fala bato daka nin bato da city ay aden ko finin ka yenyu bato le miala ko mo saba sila file nyun nolala ay yenyu la kunda na kirikita moro bala bunga be wirdola ala parentero tembe fana la parentero ni foma data on down so asmanta jeda fay moro kam bu kono ay banandiro la ka kay yo ila ko mun bata fay ko mem san bata fata afele nga fay kam bire be fa ibe ba kilaten ani borota moro jam fama mbete insin hakilo tu jam fato kenu borta tata atala rasukuna atala mansa akamuna akai no talibu aka buka tonya fo bila tonya fo bala bila bajele o ka bar moro aka e wonte fenti moro bila bato fayda mon bato boyta moro la kulo kan san mun ko jurumita moro e tasabo landi ay ala tendu sinya saba asalta kilama ay san mun ko mem bonta aka funyo ma murni bato kun a dasu ka alonda konte nyima fon nay kafunyo ma nyinnata ameta fo wularo amman kuma moy moro ka fa kuma le moro bunne yafa amma moy ko moro dimba kuma le bunni fa anara mur moro kan kana kumpa mo bila fata moro ma ata so ko no bebe konta anara ko moro akay fa mun be gen moro kay bani ila ko njakale ite ñu no fu ko kana o fante ngame ba samale akay no ma samane akay kan kumur mbata fale ngol faye kan fo kuma le me bu akay hani ko ya me manyina akay amanke kumur mbata fati de akay sane mun ko bata falem akay be fan yala moro kay wallahi meto nya akay na nata atandal akontanda binu sa ila mata ko tak moro kan de jalla moy ako moro mbe nyaani moro kay sa ntobe la dunya diadal biru nara na ko le kila ko fanda sate o be fi o kumo jenya na fa sate o be be mbar man sama kala muta nanda man saka waro ke fali man saka bay moro la ko fandal kay mbe jikirin kula lungira kay man sa man me ko makine fala ka akay o sate o moro me ton ko ya kala muta la kayani akay jawba anila opposition le be lari nyoka mona na gambian ko ni mol be to nyaano mal kam mol ke man say jawdal kata ni man sala ko karini opposition fo opposition ya nyimban ko fo mona na ma jolete moli be to nya fo kan kawandol alko opposition on moli be ngani be to so kam president alko opposition on mudi pour president si la moy de bar men fanan kawke ali la bongo jubet a commencé ko kay na flo men be obula kay sama momo lote fe jana fa sa be bon la mansa kay nyaadi o na flo so nyaadi anara bo ko ke nya be fa fo mansa kay sande bolo san mun ko so no nyaadi akay be ferol de da kay e be miton ko manda banko ke banko momo na be banko kan dumbu koto be membulo dumbu kota be membulo ole mbata koto be membulo bata kuta be membulo abela bato samana dun killing naso kono nya lefta bato be dawda e moli asama ni momo mam bato samana benna police mun ya yanda banko kan ni bato tara momo la bunko ni men jeyaji kuma la suti akam ina rana kan kula bin mora kuma na ka bar mora ka kulen jakal aka yame man saman ke ba so aka ma so ya aka man ke ba so aka ma so aka je bar ngam ko mole bato sa walo nya di ko bar aka moro dukan ni ko bato sama ida bato tujan kana sam bila tasi man sabal lumen kuma la suda ka lumen bato nyata tasi man sabal ako man say ko bari te man bato nyino ka imbesile balaja nim bato nyina ramba fo nyim bato lem mole bato sama nim mena man saka nyina ka wonte kuma la suda kam nim mena man saka nyina ka wonte fo birim moro la bato na ra moro bato lo ta ka yo nyim bara ko do men ka fo te nyine fo sani mun ko abe faare sani mun ko forolal moro bato karan ne ya yela man la sani mun ko jurumi dai man sako ay moro ko man ka ko moro ka ite so nyaadi a Kenya be faye akay dia ka yo sa mbe nyin talal moro ka basata ya kay sawodoro pour nga mentani gambia moro be sabar rinne
gambia morol be limani yarini gambia morol be altalla to be tolle kan gambia morol alfa kendole so de men keta pour alkana alla morol kana juta la gambia diwol man sa kew kana judu gambia morol opposition kana judu gambia morol banko tamal kana judu gambia morol banko sila kana judu alla morol morol men yanko be ala koto kana judu la ni me morol ni man sa fay ñokay kala bamalulal biri wakata doro moro mutara sokon ay ala muta a continuer la wirdo la atena murmo ka bari manyi naso ngisam okay ni masa man masal se mawra ni masa masa mina kila nyadi aka bar do min de be garande aka bari te man de garande bir mbasa man say o ko lay sin garante no aka yo ngatam yo ntabe ala muta la ngala moy min fanyol bembul e beje man sa di muso nata na sasa di muso nyi sasa ta e jaralo be ke nyawni ma jarano lungkin man sa nga ka ko ite ma ko le aka fo la ke me na san mun ko tar aka yalo morbal kanata lay ne morbal ala do aka jabi aka kuma na ka ngadali lo do la mo naaki aka la di muso be jarala e mo sa ko ya ma sa moro kuma la sudi agam bire kuma kuma sama na moro de unda ko bari man sa kan kuma ni munela ay na sanu tamul ko ka kan kuma ko rima kuma do fa anata idan kuma sala kuma la sudi agam man sa ka mi kuma ni fa ka indi muso la sa sada bari nganna nyin tero nyin nga ko bari mo sa bateri alam akoyte ma teri ma bari bay ite jarala muso mi an ko sin ndi mo jarano foto nyala ngi kuma ndo na ndi ni sa jaro na lafta ya jara akay to nyale akay ko kono ndi momi mba kay sa jarno akay bar ku keni bek na problem modi man sa kay wala mundi akay nganna so so mi an ko sa fen way ni nga sa fen pareta akay sumaro mi bek la ja kay wala be kola mu ni o sumaro o nga o soto ni ngo na so sa fen ni nga ke joda kay ila ndi muso be ken ala sainza man sa kay fo sumaro ni saw ni bankote ma te soto no la ban akay ha si soto no akay be soto no nyaadi akaya wala mansa teri o men kan nakala men ni mansa kadi ambake kuma na sota ba nta da men da silan ta da men da fendola akaya o kun kengo ibe wala tele ya o kun kengo kay ni naso kono ni idi nga mindoro aka abe kendala ate o mo kilum cholta ay mo do to fu sa kay ni la o kar kunde mansa kay te beja fo mo la sota ran me etesi mo la ka kibaro din de me etesi nana man ta wono man ka paso joga ita men bembala ja akala mo fara ni kunde ya kun kengo ken ni naso kono kuma la sota kama ya kun te ya kun ke moro la o naso kono moro mansa dingo kendada mansa nata na la mansa adi moro la adi muso di moro la ayo sano men tabula murunda kan ani mansa fanga soto fembe wala la banda ban ko mansa la ani sin hakiloto men be mansa nyinoto ani sin hakiloto men be mansa kan isi hakiloto modo woto nte taliben dem mfana nga nyingania pour katani gambian ko la ko masibo te kala gambia banko kanya fitno te kala jam nyimbanko kan 3 te fitna kala nyimbanko kan 3S tanote fitna kala mbang momo ka 3S kuma ni fitno etelem fitinote katu mun kamala moye ngani yo men sura kana be fitna ete ka ngani yo fala etelem fitna mod pour ka danna la ko 3S men kana nyimbanko ka fitna te kala jam nyin sada kala simbi mursa bo na boda sada ti banko la sada le banko be sumala momo ka fitno ka mari simalo anda sitinya asija mo be asi sedia mo be nyala o kola mbe mentandla to la banko la molula nsakata nsi dunya nsakano kanya ngala kira kanu kila sallallahu alaihi wasallam ya banke hadisu ko ma ahabba dunyahu adara bi akhiratihi ako momo dunya kanu akela la kira torandire baro ma ahabba akhiratuhu adara bi dunyahu momo fana la kira fanan kanu akela dunya torandile woto fasaru ma yabuka ala ma yafna al fengo suwandi me yalon ko anyanta tulale wala akhiratu khairu wa abuka yamoy ale fengo tuje me yalon ka be bana wala dunyati rawahu hakim hadiso nyim fila oto mbe men tandila gambia diun la ko ntol man fitino julodun yaaja me jamano safara baro jamano baro mi alon ko ngaye yen ngasi ndi sira on kan fitna to kala mbanku kan nsata ni mo la ko menu man kelo ke kunu men yalon ko manke ke kendol te kunu e manke muskendol te kunu bi wala le tew so ko muskendol ni ke kendol ale ngebule yere ke kendani muskende bayde mo fanan keno jam funtoti de bayri niaje nyosa boka wara banko ka me londo so dunya beti ay wala fo wala Kasim bun aliwuti Kasim ko tanasiyal hukuka yunsiul hukuka akon nim moy nyata mol hakola wala ka nyoso wala ka nyowali yo samanande wala ka folondi ni ko mol kana wali nyo asamanan al kana nyo hakotuje kana nyina mol hakola nim moy nyata mol hakola iko ni kana nyo sabak mina ne ni te nyo sabala kadu nyata hakola na tol yalla hakol so do modol mi hakoso al kon na kana nyo sabak Kasim ko o tahasiya reba yurfa rutab president baro akoye jam fasikola kasika mo kendoluto wala ka mo la place sikandi banik mo kendole ke sikandi to kari mambete kari bete ne kari ha moro place titano nyato de arfa Usman Fofana kadiamuye ako
o saraful amalu fi taksiril amal baro men fi sata baro be buñanu min kela nato do yandi wa italatil fikra tankiwul hikima ako kela miro janga yandi kasama mira ako wala kam mola nyame ngo fanan sen yandi wa rasul riyasa ako kuntiya fanan na ko mu menti tahajubu siyasa wala la politiko e kalasa nim kuntiyo man politiko no akamunta ke filindle de nyala ma finkinte adu atle jawara finkoti woto mbe nyintan la ko gambia banko kan ali kanan na morbul fea ali na molo respect ali na alma molo bunya ali kana mol ni man sa fay nyokan ali kana siro bla banko tanoli e kana ki man sala e ka banko ni ke ban e man say mo furon ka banko la mo ke ban man say mo furon moli be nakin president la e ka kodo bonda buri ka fay ta di wan banko mola wala be duwala e kunu ndol be ko ya ko jawar ni ya jamano lu ndawle man dia baro e ni membe duwala ka duwan to la duwala kan banku dingo la duwa ka duwa wala ka wala na ale duwa jabi goto biyo banku dingo la duwa la kana wala fi aman say al kana wala nyaado al kala ka wala lislan kunu men ya dol hanyi ni biya dol si wasila nino al ben silan ne mun kam ka fu finno mina banko ka finna ta kala nyim banku kan kabirim bi la fo ila yawmidin ala ni na jara wali woro lol horomoto na kiyaw wali wol horomoto na badu wali wol horomoto na jaka bungo be horomoto na bolon kono fuladu be horomoto na toranka dube hormon nasruwa dube hormon na jola dube hormoto na nasara kula dube hormoto ala te fitno kala nyim bankun kan na o jara wori woro kono karum keren fenye beje bani soro beje mamul libere je karmo jabati beje jabi sa diba beje mama rakam beje mambulun kante beje anin na kansa mulamin nyolu kata na kansa na si suare nyolu kata na follan suare nyolu nte be to fonola nyim banko wali moto jason toure nyim moto fonola nko nyim gambia manke fitna banko fitno te kala nyim banko kan oto lafta kata ni banko ni la ko fotri es jodna lemba sanji sabo sita lemba la hido timman lemba fo sanji kemelu lu baro lemba ntolu momo men diate yafo nim men be findale finde alta fitna jela banko kan mo kana mo silandi so banko so yoro nim police olu ani NIA do ko na danta solela ntole nyim banko ntol kanyanta NIA do ko la bayri bi ñu fitno membe be ñu banku kan so la ñanda kaba bala la fo so ko palaso dunia indana yoma li saksin fa fi kadi yata kala bole ben tolbu nin dunia katana men nabi sama ka jam felale ndu meyla ko sama be jam falelal ena e men kena je birim mo folo fambe bi men to abe mote je bi itale ba nodo nin dunia bu ka fali do mi tesna ena e directeur ibe juma ñu resel nday banku kan amote banku kan simin silanino oto mbe banko molu tentla mbali jeyla mbe duwala na banko e alamaale gambia banko tanka fitnoma alamaale gambia banko tanka jaraboma alamaale banko dingol yelo tanka ay niel tanka ay na flol tanka ay na saba dingal tanka ay na do fengul tanka ay na dimbal tanka men be banko kanja men be banko e bandal banko din kendol men ango be gambia e bandal mbe duwale kandu gambia dum men be gambia ko e bandala banko din kendol be mo kilinta im banko gamenta gambia banko bandala men mo banko din kurngoti kanda betara kam bay yalla pour ka dimba samano nyaado gambia diaspora ko mu din kendol leti kila sallallahu alaihi wasallam min fo insafo kabun joere min fo kila nala saybol atolu diaspora mulu kila nala saybol kabun ye min fo embe wala folali kabun ko ija yusawiru kirna la yahillu lahu ayatruka al kirna illa wa huwa maflulu akoni be misal la fulam betolla kila nala saybol misali da ako kadu bika nyotu ku kono foni be kuntun gambia diaspora nana mandu gambia inana man gambia to ku kono iko bebe falale gambia bo wala bebe ibila na fulo be banda bar gambia bula ye wala ke baroye wala na barosida ibe wala fanan kala bi mo be nyabala tanateje mo na bara dunya banko lefta na la jang na kayra be jang na lefta ka findi tan no ali fendi kayra be jang tanateja president baro mbela manende fende kala nyi banko ga bar mo ka fo fitino be o mari en fitino de kan kalifa la banko mbak mo la banol ako manka la dukanu na haramu kawlu wo filu haramu momo konto layin dino musisi yolati na sisi o haramu dal ila baro ni la nganyo ila kuma kaw ni la baro wala haramu ta mbal konto na gambia dingulu al kanunte al terima alla talbendum arfan usman fofana birkama jalamba wala be nyim bankeru kuma kandum ka futandi na alfa kendolu be hormo talala koteke memmu na raisul majlis al ala sarifuna no haidara Sheikh Baba Boubacar Dramé docteur Baba Boubacar Dramé mba hormo talala mben kalmo ma men keta Sheikh Alhaji Moussa Dibati mbe hormo talala ni diba kunda be mbem fama kendolu
na kalifo jara sankuya men keta pa mustafati mba hormo talala mbe kasara kunda be hormo talala mbe duwa danila fo gambia banko masatla sin banko suma andu alba suma la flan mbal konton assalamu alaykum warahmatullahi taala barakatuh al tel mal kan dar fon usman fofana min boda bir kama jalamba wala nyin kuma kan soto ngay banko la ko kamma ma fo politika kamma ma fo faytandi kamma banko be dam to bi mbe ndole wulta kunu nga baro fasa fasila nyanta wuli la fanan nga nyanto tamani nyi banko nga mo kindi jamin sin to stop wala assalamu alaykum warahmatullahi taala